आम भाषा आमको कौन शिखाऊछि? क कली कर नाही, ख खराब कथा कुह नाही, ग गर्व कर नाही, घ घृणार पात्र हुओ नाही, च चोरी कर नाही, छ छलना कर नाही, ज जवाबर मूल्य रख, झ झगड़ा कर नाही, ट टाउटर हुओ नाही, ठ ठकामी कर नाही, ड डर नाही, ढ धम कथा कुह नाही, त त्यागशील हुओ, थ थक नाही, द दयावान हुओ, ध धर्म अर्जन कर, न नम्र हुओ, प परिश्रम कर, फ फल आशा कर नाही, ब विरक्त हुओ नाही, भ भय कर नाही, म मधुर कथा कुह, ज যত্ন ଅନ୍ୟର ନିଅ, ର ରାଗ ନାହିଁ, ଲ ଲୋଭ କର ନାହିଁ, ସ ଶତ୍ରୁ କାହାର ହୁଅ ନାହିଁ, ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର, ହ ହାର ନାହିଁ ସହଜେ। ଚିନ୍ତା କଲା ଭଳି କଥାଟିଏ। ଯଦି ଆମେ ମଦ ପିଇ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉନାହୁଁ ତେବେ ଘରକୁ କେମିତି ଯାଉଛେ? ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା ରହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଥିବା ଭଉଣୀ ରହନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ପତ୍ନୀ ରୁହନ୍ତି, ସାଥିରେ ରହୁଥିବା ଭାଇ ରହନ୍ତି ଆଉ ସାହାରା ଦେଉଥିବା ବାପା ରହନ୍ତି। ଘର ବି ତ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନା।